Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler du nouvel réaliste La Ficelle de Guy de Maupassant. C'est un écrivain français. Donc un jour de marché, واحد النهار ديال السوق dans le bourg normand de Goderville. Le marché s'appelle Goderville. هاد السوق سميتو Goderville. Un paysan, اللي هو le personnage principal, qui s'appelle Maître Hochecorne, ramasse un petit morceau de ficelle sous les yeux de Maître Malanda. Alors هز واحد القنينبة صغيرة من الأرض, واحد un petit bout de corde, هزو par terre. Et ce qui est malheureux dans l'histoire, c'est que l'ennemi ديالو, l'ennemi, c'est le contraire de ami, c'est العدو ديالو, شافو. هاد العدو كان بيناتهم واحد الاختلاف. هاد متر مالوندا هو متر اوشكورن كانوا مخاسمين، دونك بقات بيناتهم ديك لا رونكون، واحد الحقد بيناتهم. Alors, plus tard, من بعد, un crieur public fait savoir que quelqu'un a perdu un portefeuille. Le crieur public, عندنا حنا في المغرب تنقولوا البراح. Alors هاد البراح بدا كيغوت في الناس وكيقول انه واحد لو بورتفوي a été perdu. لو بورتفوي يعني واحد البسطام كنديروا فيه الوراق، كنديروا فيه سكي امبورطون، فلوس وراق. Alors توضر. Hochecorne est accusé d'avoir volé. لحقت جا داك le représentant de la gendarmerie, le brigadier, وقال لهم يلا maître Hochecorne est appelé pour voir le maire, monsieur le maire. مني مشى متر أوشكورن لقى أنه إلي أكوزي متهم. بدا كيسول كيفاش عرفتوني أنا اللي سرقت؟ أنا ما سرقت والو، je n'ai rien volé, je n'ai ramassé qu'une petite ficelle. Alors monsieur le maire lui a dit que c'est maître Malandin qui l'avait dénoncé. Il a été dénoncé par Malandin. Alors bien sûr vous pouvez imaginer شنو الإحساس ديال متر أوشكورن. لقى مسكينة واحد القنينبة صغيرة ولا لقى راسو انه دابا متهم accusé d'avoir volé un portefeuille. Le portefeuille perdu appartenait à un certain maître Houlbrec. Moul le portefeuille smitou maître Houlbrec. Bien. Alors, tous les gens qu'il rencontre sont persuadés qu'il a conservé le portefeuille. كلشي كيقول راه هو اللي عنده، هو اللي مخبيه، malin, شفار, etc. Bien. Alors, un valet de ferme qui s'appelle Marius Pommel a restitué le portefeuille. Il l'a trouvé. لقى le portefeuille. واحد le personnage آخر اللي سميتو Marius Pommel لقى هذاك le portefeuille ورجعو. Ça coïncidait avec maître Houlbrec qui promettait une récompense, واحد المكافأة. قال لهم اللي رجع لي البسطام ديالي لقاه لان فيه اوراق مهمه ديالي غادي نعطيه واحد لا ريكومبونس، واحد المبلغ مالي. alors maître Marius Pommel رجع le portefeuille et maître Hochecorne bien sûr vous pouvez imaginer sa joie. فرح اخيرا بانت البراءه ديالي، لينوسونس ديالي. البسطام ها هو رجعوا واحد ان سيرتان ماريوس بوميل. دونك خرج للسوق le jour du marché وهو فرحان. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il regardait autour de lui les gens qui se moquaient de lui, qui continuent à se moquer de lui. مازال كيضحكوا عليه، كيشيروا، كينعتوا فيه. Il rit, كيضحكوا derrière son dos. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils continuent à se moquer de moi? ياك البسطام تلقى، ياك عرفوا أنني je n'ai trouvé qu'une petite ficelle. Alors il a essayé de chercher pourquoi on continuait à se moquer de lui. Ou c'était la surprise, le choc plutôt. تصدم parce que un certain fermier, واحد le fermier, قال ليه va gros malin, عرفتك c'est toi qui as trouvé le portefeuille et c'est toi qui a donné le portefeuille à Marius Pommel باش يرجعوا et vous gagnez la récompense de maître Houlbrec. Alors vous avez compris? Tous les gens qu'il rencontre sont persuadés qu'il a conservé le portefeuille et plus tard il l'a donné à un certain Marius Pommel pour gagner la récompense. Maître Hochecorne devient obsédé.
Comment va-t-il prouver son innocence? Il est tombé malade et il meurt. Ces derniers mots sont encore pour calmer son innocence, pour clamer, pardon, son innocence. Sa dernière phrase, dans les moments d'agonie, l'agonie هي ديك الوقت ديال الاحتضار, les moments avant la mort. Sa dernière phrase était une petite ficelle, tenez. La voilà, monsieur le maire. Vous voyez, l'injustice est catastrophique. Cette nouvelle nous montre clairement l'impact de l'injustice et de la rumeur et du mensonge et des moqueries sur la personne. Maître Oshkorn était victime de tout cela et son sort était la mort. On voit très bien la chute qui fait partie des caractéristiques de la nouvelle. Vers la fin, la chute était inattendue. On n'attendait pas à ce que le personnage principal meure suite à cet événement qui est vraiment banal, le fait de trouver une petite ficelle. لقى غير واحد القنينبه صغيره في الاول ولا فان كانت لا مور ديالو بالسبب ديالها. ان فات هو ماشي بالسبب ديال انه لقى قنينبه صغيره، مي الظلم ديال المجتمع، الكذوب، الاشاعه، متر مالوندان، العداوه ديالو اللي شهد فيه شهاده تاع الزور، والمجتمع لا يرحم. وهنا كنرجعوا لا ديسكريبسيون qu'a donné qu'a donné Guy de Maupassant au début de la nouvelle, la situation initiale, هذاك المجتمع comment il a fait la description du marché de Goderville, un lieu où tout est mélangé. Description péjorative. Maintenant باش ما نطولش عليكم اشنو غنستافدوا من هاد القصه. الو هاد القصه هاد لا نوفيل رياليست نستافد منها بزاف ديال الحوايج. اولا ان حاجه بسيطه ممكن توقع انا الى اونطرين دي كونسيكونس غراف، دونك ديما ننتبه. دوزيامون ان لانجوستيس سي غراف، الظلم خايب، ما نظلم حتى حد، ما نساهمش في الظلم تاع شي حد. ثالثا انه لي موكري وهذه اشياء كنشوفوها بزاف في المدارس وفي المؤسسات التعليميه، انا اون سو موك دي جون، هذا كيضحك على هادي ولا هذا علاش لابس هكا علاش داير هكا، هادشي صاب بو افوار دي كونسيكونس نيجاتيف، نتجنبوه كاريمون، ما نساهموش فيه. الاشاعه، الكذب، بزاف ديال الاشياء اللي غنقدروا نستافدوها من هذه القصه. جو سويت بون ليكتور وميرسي بور فوتر اتونسيون، ونتمنى تكونوا استفدتوا شويه من هاد لا ديسكريبسيون اللي عطيتكم ديال هاد ليستوار. اي ا بيانتو ان شاء الله لا بروشين.